26 जुलैक जाता, ज्या दिसा आमकां खरो विजय मेळिल्लो कारगिल ओवर द पाकिस्तान. 3 मेक हो इव्हेंट म्हणजे वॉर स्टार्ट जाल्लें आनी 26 जुलैक 83 डेज हे वॉर चलिल्लें. आनी ह्या वॉरान 4 परमवीर चक्र, 10 MVC महावीर चक्र, तशें 55 वीर चक्र ह्या हातून दिल्ली आसा. आनी 527 जे सैनीक आशिल्ले तांकां तांच्या देशा खातीर आपलें बलिदान दिल्लें आसा. अखिल गोंय माजी कल्याण संघटना जी आसा ही 1985च्यान गोंयांत आसा आनी आमी म्हाका दिसता लास्ट 20 वर्सां हो कार्यक्रम आझाद मैदानाचेर करत आसा. फाटल्या वर्सान ह्या वर्साचो आमी विचार केलो की खंय तरी आमी सगळ्या लोकां कडेन पावपाक जाय आनी लोकांक कळपाक जाय. सो ह्या वर्सा जो कार्यक्रम आमचो 26 जुलैक सकाळीं 10 वरांचेर आझाद मैदानाचेर जातलो, ज्या जाग्यार रित लेईंग सेरेमनी जातली. आनी ताका लागून जनरल वेद प्रकाश मालिक परमविशिश्ट सेवा मेडल आणि अतिविशिश्ट सेवा मेडल जे तेन्ना जनरल आशिल्ले, जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कारगिलच्या वेळार, ते मुद्दामून आमच्या ह्या कार्यक्रमाक हजर रावतले. तशेंच सकाळच्या कार्यक्रमाक सिद्धार्थ कुंकळकार सर पणजेचे पयलींचे MLA ते आसतले, ताच्या फुडें आर्मीचे ऑफिसर्स आसतले, प्रोग्रेस स्कुलाची भुरगीं आसतली ती पेट्रोटीक सिंगींग म्हणजे सॉंग्स ते दिसा प्रेजेंट करतली असो, आनी आमचे सैनीक आसतले जे माजी सैनीक आसा ते आसतले. मेन जो कार्यक्रम आसा तो सांजचो 2 सुरू जातलो कला अकादेमी. 2:30 आमचे गोंयचे सन ऑफ सॉयल म्हणटा तशे गोंयचे एअर मार्शल संदेश प्रभाकर वागळे जे परमविशिश्ट सेवा मेडल आनी वायुसेना मेडलचे फायटर इज अ फ्लायींग पायलट, त्याचे कडेन 6000च्या चड आवर्स ऑफ फ्लायींग आसा. ते NCC कॅडेट्सांक संबोधीत करतले की वॉट इज आर्म फोर्सीस, कशें जॉईन जावप, वॉट आर युअर करियर प्रॉस्पेक्ट तुमी आर्म फोर्सीक करूं शकता. हो कार्यक्रम 2:30 स्टार्ट जातलो टील 3:45. म्हाका दिसता लास्ट इयर भुरगीं आयिल्लीं अबावट 1100. फाटल्या वर्सा NCC कॅडेट्स आनी सगळे स्टुडंट. ह्या वर्सा म्हाका दिसता ताच्या पेक्षा चड लोक येवपाचे आसा. ताच्या मागीर आमचें फॉर्मल फंक्शन जें आसा तें एक्झॅक्ट 4:30 वरांचेर जातलें. फॉर दॅट डॉक्टर प्रमोद सावंत सर, हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर गोवा, तशेंच सर रमेश तरोडकर सर, मिनिस्टर फॉर आर्ट अँड कल्चर, चेअरमॅन कला अकादेमी चंद्रकांत कवलेकर, आमचे जनरल वेद प्रकाश मालिक सर आसतले, तशेंच एअर मार्शल संदेश प्रभाकर वागले आसतले, कमांडर 2 STC ब्रिगेडियर भाटिया हर्ष भाटिया, तशेंच रियर एडमिरल ऑफ नेवल एरिया फोगा फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग नेवल एरिया आसतले ते एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर. हो कार्यक्रम सुरू जातलो. तातूंत फेलिसिटेशन आसतलें कारगिलचे कोण आमचे जे सर्व केल्ले आसा तांचें फेलिसिटेशन आसतलें. मागीर वीर नारी आमचे कडेन आसा, वीर नारीचें फेलिसिटेशन आसतलें. वीर माता आसा ताराबाई शिंदे, जेचा चलो शहीद जालो आनी शहीद जाल्या त्याच दिसा दुसऱ्या चल्यान डिसायड केलें की आपल्याकूय हातूंत वचपाचें सैन्यात आनी तो जॉईन जालो. सो हो जो कार्यक्रम आसतलो तातूंत की नोट स्पीकर जनरल वेद प्रकाश मालिक आसतले आनी ही इज गोइंग टू हॅव अ की नोट एड्रेस ऑन कारगिल फ्रॉम सरप्रायज टू विक्ट्री. हो जेन्ना कार्यक्रम जातकच तिसऱ्या पावण्यान म्हणजे 3rd सेशनान KB हेगडेवार स्कुलाची भुरगीं वंदे मातरम प्रेजेंट करती. स्टुडंट एक शाम सैनिक के नाम. हो कार्यक्रम डायरेक्टेड बाय विष्णू शिरोडकर, बाय बँड लहेरे हो थंय प्रेजेंट जातलो. आनी असो हो भरगच्च कार्यक्रम आमचो मेन एम हातून आसा म्हळ्यार की लोकां पर्यंत जागृती जाय म्हळ्यार सैन्या बद्दल कितें. ताका लागून आमी थंय एक्झिबिशन सॉर्ट ऑफ थिंग्स लायतले. कावन्सिलींग सेंटर आसतले भुरग्यां खातीर की आर्मीन कशें जॉईन जावपाचें, एअरफोर्सान कशें जावपाचें ते 2 STC कमांडंटान ही हॅज ऑलरेडी सेड दॅट ही वील बी डुईंग. तशेंच मोस्ट ऑफ द सिनियर आर्मी ऑफिसर्स, रिटायर्ड अँड सर्विंग मेन्स फॅमिलीज हे सगळे आमच्या कार्यक्रमाक हजर आसतले. हो कार्यक्रम सगळ्यां खातीर ओपन आसा. इट इज नॉट दॅट रिजर्वेशन बी तशें कांय ना. इट इज ओपन फॉर एवरीवन. सो आमकां अशें दिसता की सगळ्या लोकांनी ह्या कारगिल विजय दिवस आनी ऑपरेशन सिंदूर कॉमेमोरेशन इव्हेंटाक सगळ्यांनी येवचें. सो दॅट आमकांय अशें दिसतलें की खरेंच आमी आमचो ध्येय साकार जालो.